sindaco города Верони. Конечно, очень жарко, и мы взяли вагончик, который ходит по городу, по центру сторика. Une visite instructive che vi farà découvrir le centre de l'une des plus belles. 160.000 abitanti. È una delle città d'arte più visitate d'Italia. La parte antica, all'interno delle mura, con oltre 2000 anni di storia. One of the most visited Italy. La partie antique.
Rundfahrt zu beenden. Links sehen Sie die Gran Guardia, ein Wachtgebäude, dessen Arkaden für die Paraden der Ausstellungen statt. Nous allons terminer notre voyage. Continuez la découverte de Verona à pied en dépassant l'arena. Sur votre droite, vous joindrez le centre historique.